Beaucoup a été dit dans la semaine, le mardi. Much has been said during the week on Tuesday. Voilà. Et puis il y a une préoccupation pour vous qui étiez là. And there is a preoccupation L'autre for fois, those who are here. il y a des gens qui ont voulu dire si savoir si dans l'église tozo permettre été batu baza invité na ba église mosusu tout quelque chose comme ça. People wanted to know if we don't allow in our church people to be invited in our other churches. OK, vous n'avez peut-être pas bien compris. Maybe you didn't get me well. Moi je suis invité, ils sont invités. Moi, He's on invited, m'invite. he can be invited. Je pars. If I'm invited, I go. Si j'ai le temps, If I do have time, je pars. I Le go. matin même, il y a une sœur qui a un groupe de prières. The morning there is Elle m'a a sister contacté always parce qu'elle a prayer group. la prière, ceux qui n'acquittent pas, Because she she wants has me to a be program, there, they something keep like that. quelque chose comme ça. Je ne peux pas aller prier là-bas les vendredis. I cannot Je ne peux go pas. there on Friday. Je ne peux pas aller prier là-bas les mardis. I cannot Je go ne peux there pas. on Tuesday. Je commence par faire comprendre à la I personne. made Le her mardi et le understand vendredi, that moi j'ai Tuesday culte. Moi and j'ai Friday prière. I have a service. Ok. Okay. Mais si c'est urgent, bon, moi je ne vois pas vraiment de If it's problème avec urgent, ça. I don't see any problem with it. Si vous êtes invité, If you are invited, go. allez na ba invitation. Moi je n'ai aucun problème Go. avec There is ça. no problem with that. Allez là-bas, mais You can go. que les gens là savent que vous avez des programmes. But que those eux people doivent should know that you respecter. also have a program to Je le respect. fais aussi. On m'invite, on That's me what I donne do. I also les tell si them. c'est quel jour. J'ai dit I tell them if it's this day and this dimanche, day, mardi, vendredi, non. Sunday, Tuesday, Friday, no. Si je peux venir If I can peut-être come, après 19h. it might be ou bien after avant 7. 16h30. Or we start at 4. On ne peut pas m'avoir facilement pour montrer aux gens que je dévalorise leur programme. You cannot have me easily so Que that je I value dévalorise your mon program. programme et puis moi je valorise là parce que là il ne peut pas me donner ce que les dieux d'ici ne peut pas me And donner. leave what I have so that go value their program, thinking C'est ça. that God will give Quand me vous more êtes when I go there. invité, When I'm allez. invited, I go. Mais si vous avez culte les vendredis, But if you have a ok, service to kuna. attend it and you go there, Et ça, yo, c'est moi, that j'ai pas is de problème. up to you. Mais ne détruisez pas votre programme de l'église. But do not Mpona okende so na ba programme bien opposant na yango. neglect Là, your c'est- program at church to go attend So, to where you are invited. On interdit personne We aller do not prier forbid the people to go pray. ailleurs. Moi, je suis invité dans les églises. I'm je pars invited là-bas to prêcher. churches. If I am invited to go Je pars là-bas church, prêcher. I go preach. Mais je l'ai dit dimanche. I said Sunday Moi, j'arrive là-bas à 12h30 parce que I'll je ne go peux pas there venir à 10h. at Soit 12:30, vous changez vos It's either programmes, you soit change your program otia mutu mosusu. or you put somebody else Kuna. there. Si on dit que prière wana nde ekopambola If they say ngai, that prayer c'est faux. will bless La me, prière that's a lie. d'ici ekokoka ngai te ya kuna ye simba ngai. Non. I don't think it's Moi, possible je me for this concentre prayer to be ici. insufficient for me to go there and be Alors blessed there. grandissez aussi à ce niveau-là. So should also Il faut grow to apprendre à that dire level non. Il faut and dire say non. no. On est là? Are we together? Yeah. So, soyez libres, invitez. So be free, invite. Allez-y, moi je n'ai aucun problème. If you are avec ça. invited, you can go. I have no problem with Mais it. dites aux gens que vous avez des programmes aussi, que eux sachent que si c'est les lundi, you are free. Les mercredis, you are free. Si c'est les jeudi, si tu es invité, moi je n'ai pas de But problème. you need to tell them that you are Mais not free on Tuesday, ne Friday, pas and être Sunday. ici, on a culte. But not Ozo being kende here when sur we na have Besika Mosusu, c'est là où moi j'ai service. dit, il faut choisir où aller. and go somewhere else. I think it's a problem. You Est-ce need que to c'est choose. clair? I don't know if I'm Pas clair, clear. yeah. Mais vous devez visiter aussi les autres But you églises. should also visit Faut our aller. other churches. Si vous êtes invité. If you are invited. Voilà. Amen. Amen. Wow. Ça va, on va clôturer sur la préoccupation qu'on avait Yes, we will finish with the message that des we had dettes aujourd'hui. maybe Et today. toutes les préoccupations qu'on All a the, eues, all the preoccupations we had, on essaie de répondre ça. we will try to Voilà. reply or answer. On essaie vraiment We'll de try se battre qu'on réponde ça. Et to puis après finish with it. cet enseignement, on va rentrer sur les combats spirituels parce qu'il y And a with this, préoccupations à we'll go l'église back to the spiritual sur warfare le démon. and voyez, about demons. comment un chrétien peut vaincre les démons, How les can a attaques. Christian tout. overcome Avant, demons? tobanda kosambela, Before we begin to toteana pray, nanu. let's C'est preach ça. each other. L'erreur que nous faisons
dans nos églises, The vous biggest faites les choses mistake que vous ne connaissez pas. we have in churches, we do things without understanding them. On peut rentrer sur les combats spirituels, We can sur go back to les the spiritual démons, warfare, sur la délivrance. On about va deliverance. toucher aussi les liens, We les speak liens, also about les some liens spiritual familiales, links, les alliances, the tout. covenants, or other things. Avant-hier, j'étais dans un appel de conférence. Therefore, Elle yesterday était I là, was elle m'a on a conference call, entendu. and sur I heard. ça. Il y a les jeunes, And there were les some- jeunes serviteurs qui sont au Congo. Maintenant, Some il y a young people l'un in Congo. qui est One mon frère. One is my brother. Alors, ils ont un groupe de serviteurs dans une They église. have a servant group. Alors, ils m'ont contacté. So they called me. Ils m'ont demandé que je leur donne une journée par semaine. They asked me to give them a week, one day per week. L'autre jour, ils m'ont, c'est eux. This m'appellent. Saturday, they called me. Le question qu'ils m'avaient posée, que je les explique. The questions they asked me to explain to them. Première question. First question. Est-ce que mutu soki papa mutu ayambi Yesu azotambola na Yesu akoki kozala na balien familial? Papa, Ezalaki somebody première who has received Jesus can Deuxième. be under boundaries or Comment possessed. tokoki ko briser ba lien ya ba famille parce que dans notre église ici la kate. How can we break those spiritual barriers là. because they don't end in our Troisième. churches? Papa, comment est-ce qu'on peut combattre contre les démons? Three, Pourquoi? how can On we les fait fight beaucoup the ici, demons? mais c'est comme Because si on n'avance pas. we are praying a lot about it, but we don't go forward. Ma femme est là. My wife is here. Cette conférence, mon intervention a pris 3 heures. et My 30 intervention minutes. Et took puis j'étais 3 fatigué. hours and I was so tired. Parce que en enseignant, en leur expliquant, Because- ils me donnaient encore des questions. When explaining, J'ai they arrêté à were minuit still moins. J'ai asking dit ça questions. va. I said, okay. Je me repose comme ça. I'm Les gonna rest. problèmes qu'ils ont, The problem that they have, modérateur, the bamisusu leader, bazoteya, others are preachers, bayebi nde te. they don't know how. Baza besoin ba tanga Bible. They wanna learn Parce the word of qu'ils God. disent les choses They say things qu'ils ne comprennent pas. that they do not understand. Et puis ils m'ont donné les prophéties. Hein, And they parce qu'il gave y a me 3. a prophecy. Ils les a There were donné 3. des prophéties dans leur église comme They gave a prophecy in their church is Mokozoki famille naye bakunda qui est One- bakunda qui vit naye quelque chose one, comme his ça. life was buried. Ah oui, there? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux faire tu te bats avec les démons jusqu'à ce que okufi. You can battle with demons until you die. We need to sit to teani. On essaie ya On doit s'asseoir, s'enseigner, to teach each other and understand about it. Ah oui, there? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous n'êtes pas le seul à avoir bah, préoccupation. You are not the only one to have to Il y a think about aussi des it. serviteurs de Dieu qui ont aussi des problèmes. There are also servants of God who has Mais problems. on va rentrer sur ça en long et en large. But we'll talk about it deeper. Après, on va donner aussi l'opportunité aux serviteurs d'intervenir sur le même sujet. And we're going to C'est un give sujet opportunity qui est to très servants vaste. to talk about the same thing. On va faire l'essentiel pour que We'll do the essential. So when we finish with demons, fasse une everybody doctrine, fasse une connaissance. should have a knowledge about it. Ah oui, there? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Merci Thank you. beaucoup vraiment. Et ici, Thanks a lot. We here. voilà, mon marqueur me pose toujours de problèmes. My marker always give me problems. Mais ici, We here. voilà. On a dit ça en long et en large. We try to talk about it. Alors, il y a quelque chose qu'on va essayer d'éclaircir et puis on conclut sur la dette. So there is something we'd like to Ceux highlight qui and étaient conclude ici about debt. le mardi sont en avance parce Those que who were here le on mardi, Tuesday on a essayé un A peu bit de- ahead because we tried to explain about it on Tuesday. Ces sujets ne vous affectent pas seulement vous. This topic Merci. does not only Ça s'efface. affect you. Ça s'efface. Ici. Est-ce que bien? Ça s'efface quand nous écrivons. Ok. Ah oui, there? Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Alors, nous sommes à la dette. So we are talking about debt. Ok. Définition. Definition. On a dit ça, on cherche ça. Oui. On avait lu ça l'autre fois, sorry. We read it last time. On a fait recours au dictionnaire, je crois. We tried to check the être un peu dictionary.
La vie sans dette, c'est difficile. It's Un peu hard parce to que see a life without Les debt. gens font toujours effort de se secourir aux autres. Because people always Maintenant, run nous parlons into de others. la dette dans le perspective spirituelle, dans le perspective de So la we speak dette. about debt in a spiritual perspective. Une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un. It's an On est là? amount of money that we owe somebody. Devoir Owe à quelqu'un. somebody. On est là? Are we In together? other words, D'un autre mot, muto aza lié à quelqu'un. somebody is attached Selon to le another. Contexte. According to the In other context, words, eloko mutu it is somebody's thing mutu aza na yango. that another person is, Ezongina nute. to which hasn't Donc, been given back. lien eza. So there is that attachment. Balien nyonso ya esprit bakataka yango na losambo te. On ne coupe pas les liens par la prière. Not every attachment can be broken with Même prayer. lien ya célibat. Even the link of Je celibacy. ne sais même pas ce qui existaka. I don't know if there is a spirit of celibacy. Basi bakoloba papa existaka. Women would be saying, yeah, Papa, papa biso it to is. souffrir na As we makambo have wana. suffered a lot with that. Wow. OK, lien à célibat, lien à recul, lien à Celibacy. I don't know. ce qu'il y a des liens vraiment. Oh, there are so Maintenant, many nous sommes spirits. sur les liens, il y a dette. So now we're Eza talking lien. about debt. Eza lien. There Quelqu'un is est lié. it's an attachment. Pourquoi Someone is tu es attached. lié? Parce que quelque chose de l'autre côté que toi tu gardes. You are attached because you are keeping somebody's thing. Quand je garde, So when I keep, Kolo Eloko peut réclamer, il a les droits de réclamer The devant owner- Dieu et devant le diable. the owner can ask for it before God or before the devil. Ah oui, there? Est-ce que ça Alors va nous ça? ne parlons pas de réclamation. Let's not talk about claiming. On réclame que ce qui t'appartient. You can only ask for what is yours. On continue encore sur la définition. So we Rapidement. continue with the definition. Voilà. Voilà. Somme d'argent que l'on doit à quelqu'un. An à amount of money qui that you owe somebody, on l'a emprunté. if you borrowed it. 2. Obligation morale fait de se sentir lié à quelqu'un. Ça, c'est Moral ça, obligation that makes you feel attached to somebody. lien. It's attachment. Alors l'erreur que nous faisons, So the mistake that we do, tozokende ko gêner to buka ba lien. we go Lien fast ebuka breaking the naka attachment. boite. Not every attachment you can break like that. On est là? Are we together? Yes. We sort out something to be free. Il faut arranger des choses pour être libre. Même les démons respectent ça. Even the demons obey it. Okay. Là, c'est le quoi? Un peu de définition sur ça. That's voilà. a little De se definition sentir about lié it. à quelqu'un. Feel being En attached to somebody. réalité, nous sommes liés. Là, And c'est la vérité. truly, On ne vous we ment are pas. attached. On est liés. We are attached. Et ce lien ici, And this attachment, l'onction du pasteur n'a pas les pouvoirs de. the pastor's anointment doesn't have the power to remove Qu'est-ce que le it. pasteur peut faire? What can the pastor do? Te révéler le mystère du royaume pour vivre une vie libre. To reveal the mystery of the kingdom for you to live a free life. Et jusqu'à ce que tu deviens libre, tu ne peux pas prospérer parce qu'un esclave ne prospère pas. Until you become free, otherwise you won't prosper. Because a slave cannot prosper. On est là? Are we together? Ok. On va lire un verset. Parce We're que gonna read the verse. on clôture aujourd'hui. Because we're gonna end today. Voilà. Voilà. On est sur. Laisse-moi trouver ce verset ici. Deutéronome 15. Deuteronomy chapter 15. Deutéronome 15. Deuteronomy chapter 15. Papa Patrick disait ça. Papa Patrick was talking about it. On connaît comment il a toujours enlevé ses histoires. Ça va. Deuteronomy 15, chapter 15, 6. verse 6. On est là? Nous sommes déjà là. Are we there? Deutéronome 15. Deuteronomy 6. chapter 15, verse 6. Deutéronome Deuteronomy 15. Deuteronomy chapter 15, verse L'autre 6. fois, je vous avais dit, Last time I told you,
allez me trouver ba verset à Bible onso ya ba nyongo. Go find me some biblical verses about debt and Vous bring êtes them to rendu me. compte que bino bo vérifiaki. I saw that you do not check. De janvier à l'Apocalypse, From January to end of the les peuples de Dieu ne s'endettaient pas. children of God were not Ah oui, de borrowing. Genèse. From Genesis to Revelation, Le peuple de Dieu God's n'était people pas dans la position were not de in a faire position recours of going to somebody, aux autres nations pour quoi que ce soit. to other nations and borrow On anything. appelle ça la suffisance It's called sufficiency. en français. Sufficiency. Komi koka To be sufficient. à l'Igala. Alors, quand le peuple de Dieu se retrouve dans des manquants, ça affecte So Dieu. when the children of God are lacking something, it affects God. C'est pour vous dire quoi? That's to say, Dieu, c'est un grand gérant. God is a big Et on manager. ne marche pas avec Dieu sans gérer. You cannot walk Parce que with God si without tu ne managing. gères pas, If you don't tu vas te manage, retrouver dans la position d'aller faire recours aux gens qui you will ne croient pas find à lui. yourself Faut qu'on finisse ça y est. going borrow to people. Faut finir ça y est. C'est You- pourquoi des Genèse à l'Apocalypse, vous n'avez jamais lu Jérémie. That's why from Genesis to Revelation, pas à voisin. nobody in the Bible went to the neighbor Awa naza na ba complication. and he said, I'm at the end. Oki opesa ngai lutu wana So na you give- kozongisa. Borrow No. me that is poor, Ça I veut will dire bring que back. les autres nations It means other allaient nations vers les gens qui croyaient en Dieu. We're going to Faire people recours. who believe On in est là? God. Are we together? Pourquoi? Why? Parce que Dieu Because God ne nous remplit pas seulement de capacités spirituelles. does not Dieu only nous give donne la us capacité spiritual de gérer. capacities without managing. Ok, maman, can you read it for us? Okay, maman, est-ce que vous pouvez lire pour nous? On se lève, please. Can we please stand on our feet? Deuteronomy. Ok. Amen. For the Lord your God will bless you, just Are we as He there? promised. L'Éternel, yes, continue, maman, finish, and then I will talk. Just as He promised you. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. You shall reign over many nations, Elles ne domineront point sur toi. but they shall not reign over you. Amen. Amen. Can be seated? Merci, si on peut reprendre notre place. Ok. Thank you. Dans les contextes de Dieu, In God's context, dans son côté, on His side, Nyongo Ezate. there is no debt. Je ne sais pas si tout le monde sont d'accord avec moi. I don't know if everybody agrees with me. Merci, nous sommes dans la Bible. C'est Thank you. pour We vous are in the dire Bible. quoi? That means La façon de conduire notre vie, oyo to trouva normal. the way we are living our lives that we find it C'est normal, pas comme ça que Dieu voit. that's not how God sees it. Un chrétien A Christian ne s'endette pas cannot have debt parce qu'il a une capacité because he has de abilities gérer tout ce que Dieu a mis dans sa to disposition. manage whatever God has given him. Alors, il y a trop de choses tozo koka ezo leke la biso. So C'est the- pourquoi nous nous embryons. So there are many things that we cannot manage. That's why we just complicating Dans our le lives. contexte de Dieu, In God's context, au côté fissa. you must lend. Ah oui, there? Amen. Il n'y a pas un verset qui contredit ça. There is Dans no la- verse that contradicts it. On est là? Are we together? Même quand les apôtres étaient là, dis-moi Even- un verset oyo baloba qui m'a pas esili. Even with the Kende apostles- et pas ya maman Yvette a pesa yo moi mapa ba serviteur nan balia lobby papa John akoya tokozongisa. C'est pas une vie Even chrétienne. with the apostle, there is no way they said, go borrow a bread Are we from Mama there? Yvette, will pay Une back. vie No. chrétienne, mais c'est la vie qu'on vive. But that is the life we are living C'est today. pourquoi Dieu ne nous fait pas grâce parce que tozo kende libanda ya mibeko. That is why we don't see grace of God because we are out of the world. J'ai une version lingala ici. I have a Lingala version here, Je vais lire pour vous. which I'm going to read for you. Are we there? Are we together? Naza na Swahili na It's, Lingala. there is Swahili and Lingala. Lingala oyo ya kala. The Oyo ya old Lingala. authenticité. Are we there? The Okay, original on va Lingala. lire. Pamba te. For nothing. Ah, Lingala. Otherwise. Quand je suis à la maison,
What I'm J'arrange la prédication à Lingala. C'est comme l'onction. and I prepare Je my m'amène à la source, je vous dis. in Louis Lingala. II à Kosa. Louis II is in Source. the source. Ok, on est là. Pambate, virgule. Zambe na bino. Your God, Zambe na bino. your God. Yabangote? Not their God, but your God. Akopambola bino ndenge alakaki bino. He will bless you as he has promised to you. Alakaki bino na ba principe oyo bozo salela. He promised you with the principles you are following. Bino boko defisa. Non. Hein? Non, wait. Virgule. P. And P. Il y a And. MPE. P. And. Bino boko defisa na biloko ebele. Virgule. you shall learn many Acclamons pour la things. version. Let's clap for this version. Ça veut dire que Coco. It means knock, knock, knock. Mwambui. Mwambui, Est-ce que tu peux nous assister can you avec assist ça? us with this thing? Oui. Yes. Boko bimana esclavagisme oyo. You shall leave this slavery when you Dans believe. notre royaume, on est des gérants. In our kingdom, On we n'a are pas managers. besoin d'aller se lier na bateau. We don't need to go to attach là? ourselves to people. Wow. Na biloko ebele. Donc, You ebele. shall learn many things and Vous many rendrez nations. compte que You gotta see that français eza moi French is a bit Le poor. français dit vous allez emprunter hein? Et puis vous n'emprunterez French pas. says you quelque chose just comme ça. gonna give Na biloko ebele. many things. Ça veut dire que l'église ne peut pas aller ko defa micro. Bible says the church cannot go borrow a Les mic. gens de l'extérieur peuvent venir. Est-ce que vous ko defisa biso na bakiti? It's the outsiders who should come and ask for chairs. On est là? Are we together? OK. On descend. Go- Kasi boko defa te. But you shall not borrow. Boko konza biloko ebele You shall kasi lead many eloko things. moko te ekokonza bino. But nothing will lead you. Wow. Nakolisi pe lingala pe. C'est bon. On est. Amen. Donc dans le contexte de Dieu depuis jardin d'Éden, So in God's context, it's not you to be Adam ne borrowing. devrait pas se retrouver te. Kisi ezate. Abraham could not find himself that he's lacking medications. Nakende na jardin d'Éden mosusu To go in, libanda, and go in nakende another koshua. garden and go Dieu ask for nous medication. suffit. God is sufficient. C'est seulement c'est nous The qui problem gérons is mal. us who do not manage. Ah oui, there? Amen. C'est nous qui gérons It's mal. us who C'est are not pourquoi good managers. nous vivons toujours une vie dépendante That is why we are dependent of des gens other à people. qui nous sommes liés. We are depending on other people that we are attached Et to. nous nous consolons dans ça. And we are even stable with it. We are good with it. Ah oui, there? Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. On va lire un autre verset. We're gonna read another scripture, another verse. I want to find it. I didn't prepare it, but I can find it. Un autre verset que nous allons lire. Ok, allons-y. Wow. Allons-y. Deutéronome 22, Deuteronomy chapter 22, 26. 26. Deutéronome 22, 26. Deuteronomy 22, 26. Non, Proverbe, je crois. Sorry, it's a proverb. Proverbe 22, 26, 27. Proverb 22, 26, 27. Wow, on est là. Proverbe 22, 26. Proverb chapter 22, verse 26. Wow. Alors, we want just to support a little bit le contexte de Dieu. No, we just want to support that God's context. Ça affecte la réputation d'un enfant de Dieu. It affects a child of God's reputation. S'il faut aller emprunter les païens. If you should go and borrow Je ne pagans, crois pas si les païens peuvent respecter les dieux que tu pries. I don't think if the pagans will respect Parce your que God. vivre dans des dettes, Living with c'est debt, dépendre à 100% des gens. it's being dependent of people. On peut lire, maman, aide-nous. On ne se lève pas, mais qu'il nous Let's just be facilite. seated, but we're gonna read quickly. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Acclamons pour la parole. Thank you. Let's clap for the word. Ok.
Ici, il y a ne soit pas parmi. The Bible Parmi, says, do c'est not un groupe de be gens. one of those who shake hands. C'est comme parti politique. It's like a political party. Ok. Donc, eux, ils ont la facilité à kozwa, Them, they have the possibility of taking oyekoya et ya. what Dieu will dit come non. will come. Parce que tu me connais. God says, because Parce you know que me, tu dépends de moi. because you depend on me, Qui m'a parti politique wana? leave that political party. Qui m'a camaraderie wana? Leave that friendship. Fuis-moi. Leave from that Si friendship. notre trio, If your trio, nous avons la facilité de prendre les choses détruites if facilement. our trio has a possibility Dieu of taking dit, somebody's things, fuis, je suis God said, une mauvaise compagnie. flee a bad company. Ah oui, d'elle? Listen to On now, Sam. continue, maman? Can you continue? Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Arrête-toi là-bas. Thank you, may stop. Si tu n'as donc dans ces contextes, In la this context, situation peut arriver it et que might tu happen t'endettes. that you are owing somebody, Mais not having something to pay, but ne pas avoir quelque chose à payer, oko perdre eloko moko ozana. you will lose somebody, Maintenant, something selon valuable that you Proverbe, have. il a mis les lits. Pourquoi But he- il a mis He les said lits? the bed, what puts a bed? Il a fait référence au repos. He meant rest. Ah oui, there? Amen. Ok, les lits, c'est l'endroit où on dort. The C'est là où bed l'âme, is the place where le we corps sleep, se where repose. the body rests. In other words, En d'autres mots, tu ne peux jamais bien te reposer. you cannot have peace of mind Aussi longtemps que tu étais parmi les gens qui ont la facilité. as long as you are owing Tu ne people. peux pas prendre une dette de quelqu'un You can- makambo na yo ekokana. You cannot borrow and finish all your problems, never. Parce que c'est biblique. Because it's biblical. Alors un chrétien So a Christian, vrai, a true Christian, un vrai adorateur, a true worshipper, ils a chanté pour Dieu seulement. Mais just- l'adorer aussi Dieu, it's just ça singing commence that, ici. but also On worshiping God begins n'adore here. pas Dieu lié. You cannot worship God being attached. On n'adore pas Dieu na basinga. You cannot worship God being tied up. Avant que l'adoration soit propice, on doit se libérer. Before worship to be good, you must Et be free. Dieu ne dit personne, John Zwanyongo. Dieu ne dit pas ça, c'est moi. And God will not tell me that to go borrow, but Alors it's vous myself. qui êtes ici plus spirituel, vous So qui êtes you ici, are more spiritual here. quelle est la personne qui est ici? Dieu, le Saint-Esprit avait dit Kende Ozwanyongo et pas à tel. Who was told by the Holy Spirit to go borrow money from Ils ont la somebody. caté parce que c'est interdit dans les royaumes. It doesn't happen because it's forbidden in the kingdom. Ah oui, hein? So, so Sam, Permettez-moi de lire aussi dans ma version. allow me to read in my vision. Kozala te na molongo ya bato oyo batombolaka makokompo. Do not be one of those who shake hands in a pledge. Papa Patrick Elekie. This is Papa Oh, Patrick doesn't exacto. get it. Zongi ya authenticité ya We are Bible. going to the authenticity. Makokompo, ça signifie quoi? What is Bakoko to Elekie mean? Papa Patrick. He doesn't know. So, ce n'est pas dit parce que papa passe d'un juif It's not because of Pastor et Juvenal moi, and I. nous sommes des jeunes par révélation et tout. We have Les âmes a revelations changé. and God will change things. No. Les âmes à lobby win. Dans ce God will say, temps-là, oh, oui. yes, Mais in that case, yes. actuellement, But now, Pierre, Peter, ce n'est pas Pierre, c'est Paul. it's Non. not Peter, it's Paul. Ça veut dire que makokompo oyo. The Bible says avant these tobotama, pledges, bazalaki. before we were born, they were So, si on pledges. vous presse aujourd'hui, on ne vous presse pas, ok, c'est pourquoi Josué arrêta les soleils. We don't say Les that's soleils why signifient Joshua non. stopped the Non. sun and that. What does the sun Quelqu'un, mean? makokompo. No, we talk about the pledges. Ah oui, hein? Amen. Ah, mais verbe oyo, c'est compliqué. Hein? Voilà. Kozala te na molongo ya batu oyo batombolaka mabokompo na kondima kofuta banyongo ya batu mosusu. Do not be one of those who shakes hands in a pledge. One of those who is surety for debt. Makokompo, bon, na contexte, na comprendre yango. They are trying to understand this way. Facilité. That is you find it You can, easy. You just go can easy. take, you can take, You can just take. go borrow and Kozala borrow na and borrow. molongo. Do not be Des one gens of they them. can take Of those people can borrow easily. with joy.
with animé de la joie. osilisi kosambela You done from praying, ozwi nyongo and you go borrow. makokompo That you must stop that habit of borrowing easily. lingala eza compliqué, hein? Ok, voilà. 26 26. pamba te soki ozali na yo na makoki ya kofuta te, If you have nothing with which to na pay, nini okolinga ete babotola ata mbeto na yo ya kolala? why should it take away your bed from under you? Basi botoli biso biloko ebele nde. They have taken so many things from us. We do not know that. Ya banyongo ya 10 ans. There are some claiming of debt of 10 years. Ah oui, there? Ça veut dire que It à means chaque fois olingi ozwa nyongo, anytime regarde les you wanna- conséquences qui viennent avec la chose. you wanna borrow, there will be consequences that will follow. 27, 27, 28. 28. Non, on arrête ici. Yeah, we Voilà. just gonna stop here. Donc, on se confirme tous que We all confirm that nyongo, debt il faut. should Efutama. It's a must. be paid. It's a must. Négociation te. There is no negotiation. Ko comprendre te. Don't try to Ata understand. kolo nyongo a comprendre, If the owner will understand, you will pay. but Yo. you have to pay. Alors moi je souhaite ceci. So I will wish this. Parce que soki nazwi nyongo epa na ye, So if I borrow him nazongisi te. and I pay back, Eloko ekosalemela ngai ekozala monene koleka si j'ai what payé. will happen to me will be greater than paying. La valeur The value ya répercussion of repercussion à la fois 7 le montant que je might be 7 times greater than the amount. c'est quoi Dieu dit. That's why God said, Ne vous endettez pas. do not borrow. Ah oui, de? So, some- Ne vous endettez pas. Do not borrow. Même si on le fait, oui. But don't If it borrow. happens, yes, it happens. If you don't have anything to pay back, Do not borrow the if- money that si tu n'as rien à is payer. not yours. Mais cet argent, c'est pas le tien. You won't go Tu n'iras pas. unnoticed. J'ai remarqué. Unnoticed. J'ai remarqué. So it's Tu ne verras pas. Tu ne seras pas vu. yeah. So Ça, c'était you fait. will be touched. Et nous serons attachés. C'est pourquoi That is why Ozo salela nzambe, we are serving God, but we are really bound. mais nous sommes attachés. Thank you. Okay. Dette dans les cadres des coopératives. Debt in a cooperative way. Ok. Yeah. Mhm. 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 Ok. Mhm. 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 Yeah. Yeah. Okay. So did everyone here? Je pense que tout le monde a compris. Okay. Il a dit He said, si bozo sala likelemba. If we are doing a stock fail, yango peza ko defa ou bien is it borrowing or not? On ne peut pas mettre ça dans les contextes de We cannot dire que put it in the context of saying au défi. you borrow, Mais vous êtes conscient que but you conscious that, nasi nazui déjà but I have taken my share, bongo ya bato. people's money. OK? Tour ya yo ya You- ko rendre compte ya mbongo Your time to pay money. ya bato. Je crois que tu as un problème avec Dieu sur You have a problem with God capacité. if you don't Mais do dans it. les contextes, il y a qu'on se booster. But it is a context of boosting each other. Il y a
Beaucoup de gens qui font ça. There are many people who are doing Beaucoup de it. gens qui font ça. There are people who are doing it. Basangisi. They are doing it. Topesi pasta 50 They 000. give pastors 50,000, 60 000 asombi mutuka. 60,000 you buy a car. Ah oui, de? Est-ce que c'est ça? Asombi mutuka. You buy a car. Abandi kosala na. You will mutuka be wana. using the car. Kaka façon mongo eyaki. That's the same way the money Yawe came. ezoya And it ezoya will bring for tozu everyone. 60 mosusu. We take another 50. Asombi mutuka. Give Jonathan Objectif buy the car. eza nini? Dans 8 mois. The goal is that in 8 Bato months, nyonso bazala. everybody should Babanda be ko driven. misalela sans corrente. They will be using their own cars without Le renting. problème, The problem, l'église de réveil batu bakoli nanu te. the revival church, Très, très people honnête. haven't grown yet. Sincère People are not sincere pour jouer avec l'argent. to manage money. Tokoli nanu te. We haven't grown yet. Vous rendrez compte que You gotta see. azui Il have Azui. to take. eko bloqué quelque part. If it will Bango stuck nde somewhere, bakosala ke Then they mutu will make mosusu so that achete. the other person shouldn't get. Babando yana ba explication. They will begin Aye. bringing explanations. À la maison papa. Oh, Papa, you know it all. Toza kaka boy. You know, Wana we are toza- just stuck as you see us. Bozala kaka boy. Yeah, Bozala be kaka just boy te. like that. Il faut les 15. But on the tozwa 15th, 20. we must Kuna get the kusombela money. wana. C'est ce que les Éthiopiens font. Hein? That's what Ethiopians do. Les Éthiopiens mutu akoya sans rien. Ethiopians will come Dans with 3 nothing. ans, 2 ans, akotikala na But shop. 2 years, Akomi 3 boss. years, they will have a shop. Il a travaillé pour He l'autre. worked On for lui payait somebody. pas. He wasn't paid. Il a amené les shops dans une autre It will dimension. take a shop to another Ils n'ont pas level. Christ. Ah oui, hein? Est-ce que c'est pas ça? Voilà. On a fait na ba nini moko boye, likelemba moko boye, on a We- fait, tu we- vois là. we Parce try que to make moi, a stock fair. quand je fais ces histoires là, You know, when I do those things, j'ai toujours dit last one. and je suis toujours Pourquoi? le dernier. Nalinga Why? kate, tu vois, kozwa bani You know, abatunde. I don't etc. like taking people's money. Then you know, Ça marche bien. Bon, une It fois, works. It works. on a commis This- victime. this other time I was a victim. Victime. I was a victim. Te papa nde Eh, Papa, matanga ya. you know, that's when the money came. So that's why you see. Okay, bon. And C'est things bien, got ok, ça stuck. va. You C'est see, ça le problème que les noirs ont. that is the problem with black people. Le That we have. noir, Black people la priorité, c'est priority pas l'argent d'autrui. isn't some people's money. La priorité, c'est sa vie. C'est Priority is always their là, la lives. priorité, c'est l'enfant, c'est l'argent d'autrui. White people Alors, priority qu'est-ce is que the Dieu people's veut? money. What does God want? Si tu as pris l'argent des gens, If you took somebody's money, la priorité doit être l'argent que tu as pris. priority should be the money borrowed. Dormez librement, Give freely, mangez librement, eat freely, vivez librement, live freely, sans avoir quoi que ce soit de qui que ce soit. C'est ce que without Dieu veut. owning everybody. Ah oui, So on peut lire encore un autre verset. On lit vraiment trop du fait que we can on read another clôture verse. aujourd'hui. Yes, we gotta On end est today. toujours dans Proverbe 37, 21. We still in Proverbs 22, 27. Proverbe 37, We 21. go to Proverbs chapter 37. Non, non, 37. Non, Psaume 37, sorry. Psaume 37. Psalm chapter 37. Psaume 37, Psalm chapter 37. 37, 37. 21. On peut lire tous là-bas? Psalm chapter 37. Le méchant Verse emprunte 31. et il ne rend pas. Arrête-toi là-bas, maman, sorry. Le méchant, c'est la nature. The wickedness is in nature. Ok. Quoi? Le gens qui ne craignent pas Dieu. People who do not fear God, Les gens et Mokili. worldly people, Vous les appelez, ce sont des méchants. Il You faut call- qu'ils viennent à Christ. you pour call them que leur wicked. nature change. They should come to Na Christ for them to change. contexte ya nyongo, For in the context of death, Dieu nous met na dimension wana. God put us in that dimension. Continue, maman. La justice est compatissant et il Non, donne. non, non. Le juste, plutôt, est compatissant et il donne. Ok. On a comparé 2 camps ici. Here they've compared two camps. Premier camp, First camp. c'est qui est méchant selon le contexte. Who is a wicked according to puis- the context? J'explique. I will explain. Un méchant, A wicked person, c'est quelqu'un, c'est moi. it's somebody like me. Je pars chez Pasteur. I go to pastor. Je dis à Pasteur, aide-moi avec 1000 rand. I tell pastor, lend me 1,000 rand. Na ebite nanu.
pasteur zo vivre nde nini I don't na know taoyo how nga na ke komona ye pastor is living what he's doing. automatiquement il s'est privé Automatically, he will deprive himself. parce que même un millionnaire Because even a millionaire akabaka mbongo facilement te. does not give freely money. Parce que les millionnaires valorisent l'argent. Because millionaires value Un money. millionnaire te donné 100 rands au mérité. For a millionaire to give you 100 rands, it means you Les deserve. millionnaires ne donnent pas les coins They do not give coins. na banzela. They don't throw Ils font them. pas ça. They don't C'est give them nous away. qui It's us. s'arrêtons sur 20 rands, Who stop au moins 5 au pèse. out of 20 rands, you give 5 Un rands. millionnaire ne fait pas ça. Millionaires Un do not give. millionnaire a kokende na orphelinat Millionaires, they go to orphanages. a versé kuna 15 000 rands. They will go give Pour 50,000 for them. Nde esika e mérité. That is the place where it Na deserves. pesa mbongo wana ekosala makambo ya mutuya. The C'est ça, money les will gens do là. something there. Pastor, ça peut se faire que Pastor, it might happen that sur mbongo ya apia ou bien ya biloko ya kolia. on the man that he Alobi, kept for Appia or il for veut groceries. assister son papa. So he want to assist his father. À 1000 rands. He will take il me 1,000 donne. rands. He Abandi gives me. kozela le dimanche. He started waiting for me on Sunday. Comment on devient méchant? How do we become wicked? On devient méchant parce que nous voulons que les autres souffrent. en We nous become aidant, wicked when we en want nous others to assistant. C'est suffer. là où il y a un problème. When we want others to suffer. Ceux qui te not us. commis le dimanche, When it's Sunday il ne reçoit pas. and he doesn't get his money, C'est la méchanceté la plus. that is wickedness. Maintenant, pasteur, So if pastor soit akokota nyongo, will go borrow, soit manquant ekozala, so or he will have a shortage, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ne What pas should être happen? méchant? why not to be wicked? Manquant na créa kiwana, il faut ezonga les jours où je lui ai dit parce que c'est moi The qui lui disais shortage que I pasteur, created dimanche après culte. should be paid the day that I promised, otherwise Sunday after church. Il dit quoi? What is he gonna say? Mama, okosala ration na yo lundi. Mama Yvette, you will go Comme buy groceries on Monday. mwa muke etikali. Yes, there is a little Papa of John a se maize servir meal. nanu. Papa Comme ça, John après should serve culte. himself. So after service, Papa John c'est un homme de parole. Papa John C'est is quelqu'un a man of qui his prie. word. He's a man of his word. Maman Yvette a tiré déjà dans le programme Mama, lundi 10 Mama Yvette heures, will ok, already mais calculate that Monday I will Shop. go buy groceries. dimanche. On Sunday. C'est là où la méchanceté que Proverbe dit. That Celui is qui where prend, qui wickedness ne donne pas, starts. c'est un méchant. The one who borrows without paying back is a wicked. Akosomba te, She won't pay. automatiquement na betisi Maman Yvette. She won't buy, so I will disturb Mama Yvette's calculations. Maman Yvette akozua mbongo wana ya 6 mois, après 6 mois mais en ndambu ndambu. Mama Yvette might get the money after 6 months and a half. Ah oui, de? Yes, you understand, On Sam? se voit, She said, maman, oh, 100. this 100. 100 wana, afuta transport. What is she gonna do with 100? Au lieu de ça, ne dérange pas les gens parce que Instead of that, do not bother people. ça va programme Yabatu. Because we are disturbing people's calculations. Ah oui, de? Yes, you understand, Sam? Voilà, selon les contextes, As per the context, quelqu'un qui prend, qui ne remet pas, c'est un méchant. Somebody un who méchant takes ne peut without pas paying back hériter is le wicked. royaume. a wicked cannot inherit the kingdom. Totika diable nanu avanda. Let's leave the devil out of it. Vie ebele tozo vivre to mériter même te kosambela. Mostly, the way we are living, we don't even deserve to be praying God. Ah oui, te? Someone, Sam, Ok. Moto mabe. a wicked person. Wow. Lingala clair. Pas de commentaires. Moto Lingala is mabe. clear. A wicked person. Méchanceté eza moi na ba dictionnaire. Moto mabe adefaka mpe azongisaka te. The wicked Acclamons borrows pour- but does not pour pay. la parole, acclamons. Let's clap for the word of God. Alors, So, nous qui prenons des dettes, us who are borrowing, muto ya nyongo asiliki, kolombongo asiliki, the owner of the money gets angry. yo siliki koleka ye, tu es méchant fois 5. So, you become angrier than them, then you La are more personne qui a wicked. le droit de se plaindre, The c'est la person who is personne qui a fait ça. Allowed to be angry is the owner of the Mais money. toi, tu t'énerves même plus que ye. So On you- bloqué na ye. So you become more angry than them. On bloqué kolo, bongo bloqué. You even block the owner of the money. Ah oui, de? Amen. Alors, prendre la dette, c'est normal So dans le contexte. borrowing is normal, Mais ne pas mettre but not paying back. dès au komi motomabe. Then you become wicked. On est là? Are we together? La méchanceté Wickedness dans les dettes. in debt. Alors imagine-toi si Dieu peut venir
me lever. So imagine if God can come and fetch me, Naza na banyongo na yo. take me, and I'm owing you. Naebisa yo te foi na yo ekosila. Let me tell you that your faith Okoyebisa Nzambe. will finish because you will tell God, God, Ata yo moko. even yourself, Les messieurs que tu continues à faire du bien. the person you are doing good to. Tu lui dis pas il faut qu'il me paie. C'est pourquoi Don't Dieu, you tell him quand that Dieu he should vient, pay me. That's when il God dit, comes. John, He said, John, okotikala kaka. you will stay here. Ba effort na yo nyonso ya 6 ans. All your 6 years efforts, Na obebisa. I will destroy Il them. faut bandozonga ka via zéro. You should go back to zero. Batu bakoloba naza injuste. Because people will say, I'm not Sila nana righteous. batu wana. If Benga ngai. you must finish Nakoya with those kuprospere. people, then me, C'est pourquoi I on will make fait you ça. prosper. That's why we are On a de turning bonnes around. idées, on a We de have bons projets. good ideas, L'ange good dit, plans. John ne peut pas arriver là-bas. The angel said that John cannot reach there. With his wife, they will go back Jusqu'à ce que bakosila nana pasteur Juve. until they will sort out, finish with Pastor Juvenal. Pasteur Juve va parler des bons mots. Pastor Juvenal has spoken good words. Soki elle est en train ya kusambela Nzambe, If she's kanisa praying, biso. saying, God, make L'ange us prosper. vérifie. Just check. Il dit And the angel will check and say, no. ma papa ya Adriana jusque lelo. Adriana's slippers, you haven't paid yet. Ozolinga ozala na moulin. But you want to have something great. People will not come. Ah oui, alors c'est ici que moi j'ai compris que This le is why I Saint-Esprit understood que that the nous Holy Spirit, avons dans nos églises de réveil peut-être hasard y était. the spirit Parce that we que have in our churches Saint-Esprit a isn't biso. good. Because our Holy Spirit Atika les choses importantes, lives important things il nous révèle des futilités. and He shows us useless things. Saint-Esprit veut que nous soyons comme lui, non? The Holy Spirit wants us to be like Him. Les méchants empruntent. Wicked borrow, Afutaka te. they don't pay. Mutu mabe azuaka. The wicked take. On est là? Là, On c'est est le together. grand problème qu'on a maintenant. That's the problem we have. Imaginez-vous, on So dit, imagine, on a 3 jours de prière, tokobuka, esprit à pauvreté. Esprit à pauvreté, ça l'a raté. we have 3 days of fasting and prayer will break the spirit Kozala of na poverty. nyongwa There is no spirit of batu te. poverty. 1. First, don't owe people. 2. Secondly, Make money. tu dois te faire de l'argent. Tu peux prier 365 et 8 jours. You Si can tu pray ne fais pas l'argent, l'argent ne vient pas. C'est pourquoi 365 nous qui days, prions, but you won't have money. So that's Nous what, qui as we pray, on a toujours dit we always à say, Dieu, tindelanga ba angelou. we always say, God, send me angels. Ba angelou ya kotindela yo koya kopesa yo mbongo bakufa. The angels to be sent to give you money are dead already. Dieu a dit, God l'abondance vient en travaillant. Abundance come by working. changer te. You won't change. John, He pona said, yo. John, because of you, L'abondance vient en abundance priant. C'est come pas by la prière. praying. That's not it. Je prie. I pray. Soki na silisi kosambe, After prayer, Dieu me donne les idées. God gives me idea. Maintenant, j'ai dit à Dieu, Dieu, And I tell God, God, aide-moi dans les idées. help me in these ideas. Mama Yvette, Mama Yvette. naza na eloko oyo. I have this thing. Nasombi 300. I bought it 300. Okoki kopesa nga 500. Can you give me 500? Quand Mama Yvette me donne 500, When Mama Yvette gives me 500, le 300 j'ai dépensé. I le spent 200, 300, mbongo, the 200, ebengaka mbongo. money attracts Prière money. ebengaka mbongo te. Prayer doesn't attract money. Ezali kopesa mbongo ba intercesseur, ba grand prêtre. If they were giving prayer to intercessors, La intercessors plupart des would be intercesseurs rich. sont des embrières. Intercessors don't go, they just turn around. Papa Juvenal bazokende kosambelela mutu. Papa ye Juvenal na ba also, papa Aaron. we are going to pray for Mutu people, afuta mbongo. for the person to pay money. Nzambe. Hey God, Pambola ye. Non. bless him. Bon changer. And La you may get money. mentalité spirituelle maudite, c'est cette mentalité. That the cursed spiritual Ah oui, c'est mentality. dans ces contextes. This in that context. Maintenant, quand nous changeons, So when we change, ah oui, d'ailleurs, it's just some. j'ai écrit la liste des gens que je devais I Je made vous a ai dit list ça of le- people that I'm owing. mardi. I did it on Tuesday. Je me suis retrouvé sur une personne, j'avais pris cette dette-là. Bon, je ne l'avais pas pris. I found a person that I took. Okay, it's just something that happened. Donc, batiaki nga kaka na obligation. They just put me in that obligation. J'avais un deal avec l'un de mes enfants. There was a deal with one of my children at church. Il fallait na foutailler 300
I had to quelques pay dollars sur quelque chose. 300 J'ai something. payé 300. I paid 300. Il restait 50. And they were left 50. Il quittait le Congo vers ici. Leaving Congo to here. J'ai envoyé 300. I paid 300. Après, il m'a dit, papa, les 50 là, Papa, that 50, on repaie ça tel. you will give to that person. Lui aussi avait Nyongoya. That person also was owing somebody. Mais Isaac Bongo. So it was like that. J'étais à Durban, je crois was in Durban. 2023. C'était I think 2023. 2023. J'ai dit, ok, ça va. I said, okay, Je suis rentré, I came les back. choses ont compliqué. things became bad. La personne que je devrais payer The person I had to pay ne m'a jamais never demandé. never asked me, Jamais. never. C'est pourquoi vous qui croyez que quand vous devez aux gens, les gens ne vous appellent So pas. when you're owing Ils somebody comprennent, and ils you souffrent, mais ils vous respectent. and they don't call you, you think they've understood. No, they just respect you. Il ne m'a jamais appelé. He has never called me. Donc, enseignement Oyo, ça nous a frappé aussi. So this message should. Alors, Teach na all ma of fin us. ya bane, je me suis dit, So, ok, end of ça the va. year, Na I bundi said- bundi, So mais I tried, na I tika tried. ina combien? And how much was I left with? Son nom est à Paris. And his name Je appeared. me suis retrouvé avec 2 personnes. I found myself with 2 people. Maintenant, quand on a fait le budget avec ma femme, So when we calculated with my wife, l'argent qui est resté, c'était 2000. the money which was left was 2,000. Je lui ai dit, give me that 2000. I told her, Elle a donne-moi les pris 2000. 1000 et quelques, je crois. Elle m'a Eh, donné. C'est l'argent de 1000 qui n'a yango année. That's the money I ended the year with. Ah oui, hein? So my son, J'ai regardé les 2000. I looked at that money. Moté me soit kingai. I was hurt. My heart was painful. Kozwa bambongo abatu kofuta sa blesse. Stop borrowing money because Déjà paying j'ai hurts. raisonné. Ok, na silsi I oyo, was na like, silsi if oyo. I finish with this one and this one, J'ai pris 1000. I took 1,000 rand. Je l'attends. I gave Je it. lui ai dit, appelle tel. I said, call this person. Dis-lui que Tell him that j'avais des problèmes na futi 50. I had this problem, but I paid this Etikali money. 1000. And it left Mutu ya 1000 1,000. mosusu jamais abenga ngai. And this Quand other je person me never voyais called- avec lui, je m'excuse. When Il we me met, disait, I gave an "Pastor, apology. He said, Pass. Never mind. T'inquiète pas. Anytime. À tout you moment can. que tu as, je peux donner. Je lui ai pris in the car. I took him in the car. This money will not be left in the house. Nous sommes arrivés chez eux. We went to their Bazate. home. They were not there. Tozongi voir quelqu'un qu'on peut déposer, Oui. on se croise avec la femme. We went to meet somebody else, but we met with the wife. Ces gens traversent des moments difficiles. They are going 1000 rands wana through hard ezalaki times. sauvetage. That 1,000 rand was a huge Imaginez-vous. amount. Just imagine. Combien de gens souffrent aujourd'hui How parce many qu'ils ont acquis banque? people are suffering today because you borrowed from them? Pourquoi je vous dis ça? Why am I saying this? Ne croyez pas que ce que je vous prêche ne nous concerne Do pas. not think that what I'm preaching as we are out of it. Mais si mon message, je ne l'applique pas dans ma vie quotidienne, If je ne I suis do pas not- digne de venir vous prêcher des dettes. If I do not observe this message, it means I don't deserve to Are come we there? and preach you. Ça blesse. It hurts. Ça blessé. It hurts. Ça blessé. It hurts. Mais je vous dis, quand j'ai envoyé cet argent, But c'est when comme I send si that money, it's like nakomi moi. I was free. Yeah. Wow. I said, wow. Ata soki na bandi koloba en langue 6 heures Even if jusqu'à I can l'aube, speak in tongue from 6 hours, et que mutu wana azoya and that person is coming. tondisa ngai hear alobi, my voice. I say, hey, feel me. He said, no. Nzambe atondisama. God, let him be filled. soki akomi au Seigneur, il dit Well, kaka oh, Lord. kosambela They are just praying, nyongo na ngai 4 ans. but That's a unable to problem. pay my debt for 4 years. On est là? Okay, I mean, Église, church, nous sommes mauvais. we are wicked. Nous sommes très mauvais. We are wicked. Et cette année, And this chacun year, doit se libérer. we should be freed from it. Libère-toi. You must be free. Vis une vie qui est une vie de liberté. Live a free life. Parce que la dette Because debt affecte la réputation. affects reputation. La réputation sera foutue Your reputation et will be tu vas te affected. retrouver dans des problèmes tellement que tu n'as pas l'idée. You find yourself in a Alors, problems ne that dites you pas don't aux even gens like. de ne pas toucher à votre réputation. Do not Soki tell yo people moko not to touch otikaka réputation na yo libanda. Your reputation, while is you Quelqu'un always qui open garde a door. réputation ne prend pas n'importe quoi à n'importe qui. Do not take anything from anybody if you don't want the reputation to be. Mais si tu les as pris, But if you did, il faut pas.
the note. Et puis l'autre fois, je vous le répète encore. I will repeat. Il y a des ceux qui m'ont vu, je vous encourage ça. Je There are vous, people dis, who encourage je you. vous ai dit ceci. I said, Sanctifiez votre maison. sanctify your house. Hey, sanctifiez votre maison. Sanctify your house. Et loco ya nyongo, tu utilises dans ta maison avec Anything les enfants. You for Arrange ça credit ou bien in your house. jette ça dehors. Dis, Fix comme it ça. or just throw it away. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? C'est un virus là-bas. It's a virus in your house. Moi, c'est un virus. It's a virus. Mutu ya eloko wana jusque lelo alobaka. The owner of that thing keeps crying. Olakisi attitude ya I don't care. You show the attitude of je m'en fous. Balobaka I don't care. You can say I don't care Na eloko ya yo. when it's your Are we there? thing. Amen. Je peux dire à ma femme I can say my wife, I don't care. je m'en fous. Et si bien, Is gonna wake. elle dépend de moi, non? She depends on Alobi, me. alobi, alobi. Hey, papa, Je le sais, I don't one care. thing. Nde I Je m'en don't fous. care, ya bien wana. That is a good I don't care. I don't care, ya eloko, ya ancien. Eza I folie. don't care on elders thing is not I don't care. Eh, non, ancien, nini? Which Alobi nini? what did he say? I don't care. Je m'en fous. You must care. No, tu dois t'en Because préoccuper. you cannot be don't care with something that does not belong to Toi, you. tu ne peux pas t'en foutre de quelque chose qui n'est pas de tien. Il y a des gens qui ont pris le courage There are people who hold their de courage faire l'introspection dans des maisons. Ils ont eu 4 choses. and check in their house they saw 4 Hey. things. Il y a les gens qui se sont enfoutés. There are people who didn't care. Bon, il y a Kala. Oh, Isa it's ya old Kala. thing. Old Nyongo thing. ekola te. Ezala Debt nyongo. that does not get old. Eza ezo matande valeur. And it actually increases Nde in oyo value. okofuta. That's what you'll pay with. Parce que soki mbongo ezalaki na kolo na yango, azui même 50 renzi ya likolo. Tu as Because- bloqué ça 5 ans, oui non? Because if the money belongs to somebody there? but you block it 5 years, you Faisons la shouldn't pay with interest. rétrospection. Pourquoi utiliser un phone na silisiko futela te? Why should I Why? use a phone which I haven't paid for it yet? Sister so and so. Si, sœur Ezalaki tel na tel. combien? 300. Tu as combien? 300. Naza na mbongo te. I don't have money. Naza na mbongo te. I don't have money. Mais phone oyo. But this phone, Nazo utiliser phone oyo. I'm I using didn't this phone. finish to pay. J'ai pas encore fini de Can payer. you take back or récompenser ngai ou bien? Na lingi na tika la sans phone na sambela bien. C'est I ce que vous wanna voulez be pas. free. Can you take this phone and give me something so that je ne peux pas encore It's a be big owing problem. people. C'est ça le cas problème. Are we there? Et ce sommes ensemble. On peut lire. Can you read? 22, 1. Fast, il y a 15 minutes qui nous restent. Quickly, there is 15 minutes left. On est là? Together. Fast, 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 fast. Quickly. Proverbe 22, 1. Proverbs 22, 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Are A we there? good name is to be chosen rather than great riches. Entre la réputation et la stabilité, les chrétiens ne choisissent pas la stabilité. Between a great name and the stability, Choisis Christians la do not choose réputation. Alors, stability. les couples, Couples, nous avons un grand problème, c'est nous we les couples. have a big problem. Nous avons la pression et belé toko kaka kuji. We have so many pressures that we sometimes don't manage. Une mauvaise femme. A bad wife. Les femmes, vous êtes ici. Women who are here. Vous êtes très mauvaise. We are kinda bad. Vous n'êtes pas même pas digne d'être des femmes. We sometimes don't deserve being Et wives. je pose à Dieu pourquoi il vous a créé des femmes. And I Pourquoi always Dieu ne vous a ask pas why créé des hommes? did God not make you men? C'est vous It's qui you embrayez les choses. that complicate Et things. je veux qu'à partir de cet enseignement que vous soyez des And bonnes I femmes. want you from this message to change. Problème nyonso Every problem okozwa yango na ndako you have in your house ne doit pas être résolu. cannot be solved. Ba problème mosusu vous devez traverser. Other problems, you should go over Des it. choses différentes. They are two different things. Résoudre un problème, c'est trouver une solution. Resolving a problem is finding a solution. La question que je vous pose. So the question I'm asking, Solution, ok. Problème ya mbongo wana, comment vous avez résolu ça? Vous êtes allé prendre l'argent. what is your solution to that It's problem? You evil. went to borrow. Ça, c'est Ce mauvais. qui vous a manqué, That's what lacks c'est you. dire à l'homme, It, calme-toi. you should tell your husband, be cool. Let's go through. Traversons. We will through. Nous allons traverser. Et puis tokozala de l'autre bord Then we'll go to the other side sans toucher.
without touching. Et ata soki tozwi kuna. Because even if we take there, Bongo ekoproduire te. it will not produce. Wana pe. And there, Vous nous poussez à kozwa mbongo ya nyongo. you push us to go Tosomba borrow. Osomba fridge. We go borrow money for Mama, you to buy a ata fridge. yo moko. Mama, even yourself. Why can't you understand that superflu is that day? Pourquoi tu ne peux pas comprendre like there is a superflu? Ça va. You don't understand. Understand that thing. Where am I going to get money to pay that? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer? Ah oui, there? Amen. La bonne réputation A good name, vaut mieux it's better que des grandes richesses. than greater riches. Des gens qui n'ont rien. People who have nothing Akolia matembele will zangi eat tout. sweet potatoes leaves, Mais akokende ko defa mukebuka te. but they will not go borrow fish. Yo ozana posa ya kolia mukebuka. So you Money wanna eat eza smoked te. fish and you don't have money. You must go to borrow. Et Me, I must pay. tu dois aller t'emprunter et puis c'est moi qui dois payer. Pourquoi basi bakoyaka AVCT? Là la question que je me posais. I don't understand why don't women have a heart attack. One solution Une bonne is complicated. femme But a good wife Bloque son mari. à will sa block beauté. a husband to go borrow. Très bonne. They will stop him. La beauté que je parle. The beauty I'm talking about, Oyo Paul alobaki wana. that Paul Ya said, kati. the inner beauty, Libanda te. not Na outside. libanda na bino nous crée des problèmes. So even your outside brings us problems. Nous avons nyongo moko ya 900. You are owing 900 Ezalaki ya nini? for what? Bazin. Oh, clothes, material. Class nanu. Class. Stationary nanu ekoki. Stationery isn't enough yet. Ozi ba bazin wana olati ba. You go bamoni take, yo deja. you go take materials, you haven't paid kaka it. koko. And they will knock it. And Papa John olali. hey, Papa Te- John, you sleeping? No. Nazo kanisa lobby Oh, dimanche. I'm thinking tomorrow Sunday. Mama Eh, mama wana aye. that mama is come. Nani mama ni? Which mama? Bino Ah. pe bobo sala ka. You always forget. Mama oya ka. Oh, the man, the woman Is that owing. combien? Oui, How ça- much? 800. Ah, Nazo luka 300 ya transport ya alliance. Oui. I'm ça, looking for 300 for alliances transport. Un pasteur sort maintenant. And the pastor will go, oh, good morning, mama. Bonjour maman. Hey, good morning, mama. Bonjour papa. Hey, good morning, papa. L'homme de Dieu. Hey, man of God. Ezaki combien? Hey, how much was it? Maintenant pour que na baby sa réputation en bien. So now to Thank you, make it pastor. worse, I will call pastor. Yes, sir. How are you? Pastor Chuvinara, how are Okay, you? ça langa e-wallet moko ya. Can you ya send me 600. 600 rand Semaine e-wallet? prochaine. John, ozolo ba semaine I'll prochaine. pay you ozombo. next week, but you don't even know where you're going. Vous voyez là où nous avons deux. You see where we have Qu'est-ce que problems. nos femmes devraient nous aider. Our wives should help us. Tozana épargne te. We don't budget. Kanzu oyo This dress, na ozwa te. I cannot take it. Na lata kaka nanu oya. Let oya me kala. manage what I have. Mobali na ngai asilisa nanu bali. Let my husband finish. Ko bakisela biso banyo. But as you just bring more and more On est debt. là? Amen. N'embellissez pas la maison. Do not J'ai beautify la your dit house. ça chaque jour. I always tell Mama, her, ambeli mandako na mbongo na yo. Mama, That's what you have to do. make the house beautiful with what you have. Okay. But Congolaises bazo Congolese. défisa bango en ville et pas ya ba pakistanais. Je ne sais pas. Congolese are getting Anglais credit nanu. from Pakistan in Joburg. Eza ya mi YouTube. Bon, I je don't ne know. sais pas il parle quoi là-bas. I don't know what the first English they don't know how to say to speak, but they go take credit from Pakistani. Lobby. But you know what people will can bring speak it. English, they don't go borrow. You want what? This watch? That's what? That's c'est cela. Maman, ozu nyongo na ville. You took a credit in Joburg from a Pakistani. Hey, bien. Maintenant, comme là n'est pas là, So wana, there is no money that shop. va perdre client. They will lose clients. So la na vie. So when she's in town, she's Kitchena. kitchen. She will take another That's the street. problem. Why? Why? On a seulement voulu qu'on nous voie et que nous sommes stables. We wanted to be seen that we are stable. Ne deviens pas stable sans épargner. Do not become stable without On bad n'apparaît managing. pas chic. Do not appear beautiful Batou. with people's sweat. On n'apparaît pas ordonné. Do not Na be sueur ya seen pasta. organized with the pastor's sweat. Are we there? Sam. Is it clear? Yes, c'est clair. Na motoki. I want to end with the message with Je voulais finir avec le message. Voilà. Proverbe 21. C'était 21. Proverbe 20. Sorry?
22. 22. Hein? Proverb 22. Wait. I want to end there. J'aimerais finir là-bas. Proverbs. Proverb. Wow. Excusez-moi. Proverbe. Wow, excusez-moi. Wow. C'est quoi encore? Oui, proverbe. Je vois proverbe en lingala eza mosese. Oui, ok. 21. Wow, 21. 20. Proverb 22. 22. 1. Kokende sango ya malamu eza malamu kol. Oh, sorry, je prononce mal. Kokende sango ya malamu. Wow. A good name. Kokende sango ya malamu. A good Batu name. nyonso bo mona kawana. All these people you see, Balobaka they speak, they talk. te concernant. They talk about you Derrière ton dos. behind your back. Par rapport à tout ce que tu as eu à avoir à faire avec eux. About what you did to them. Ah oui, there? Amen. Kokende sango ya malamu eza malamu koleka kozala na bomengo mingi. A good name is better than great riches. Bama, please. Mama, please. Cette année, This year, let's work on this. travaillons seulement. Si le papa aza compris, If your husband is understood, osala ba folite. you won't trouble him. Ba mama badaka te. The women Et will comme say, ya kala. this is a good thing. No. TV oyo te. Not Te this Papa TV. John. No. Ata yo moko. Even yourself. Maman, Zela, o comprendre ngai te. You don't Pourquoi toi tu understand ne me. comprends pas? Oh, you always don't understand me. Ekosuka kaka bon. And Osoli if- na and- na did you benga talk to qui est him? déjà. I already spoke to Moi ni him. kaka te, je comprends pas. Ça va. You don't understand Papa, olobi ndeni. Papa, what do you Papa say? bo pesinga 6500 You de gave me prix. 6.5 Bo pesinga today. kaka oyo eza. And give me what you Comme have. ça oyo etikali bo osili. So I will see about the On est remaining. là? Maintenant, si nos mamans So if our women comprennent que ce sont des liens toujours qui sont mis côté ça, ba olinga te to. understand that there are some depths that way they are pushing us, they Parce que want jour us to go. okokufa Because the day you die, ou bien jour na okufa. or the day I die, Je suis sûr bokotuna. I'm sure you will ask. Oyo papa atikali na nyongo na ye. Omona Who biso. Même être was enterré he avec des lending? dettes, c'est pas digne. You cannot be buried with debt. Imaginez-vous tokufi nanu te. Imagine we are not dead yet. 350 000. And you owing 350,000. Mutu anyongo mosusu omoni ye. As you see, the other- osalue ye te. Another borrower, you- Nikitisa ko? And you don't even greet them. You Landa must, ye. you must- Ayoka ata mawa na sacrifice. you must Napesa feel mbote. sorry for yourself Olandi and go kaka, even mama. greet them. You say, hey, mama. No, Na ye kaka kopesa yo mbote bonjour. I'm here to greet you. Akoki kotala. She look at you. Ya bonjour mama. Yeah, good morning. Nyongo wana mama. Esila kaka. Mama, let's just see that money. Let's just finish it. Ah oui, there? Amen. Ne vous réjouissez pas quand les gens laissent son argent. Do not be happy when Ne people vous réjouissez pas. leave their money. Amen. Amen. On finit ici We stop here avec cette exhortation sur la dette. with this message about debt. Les gens que vous avez pris l'argent, People you took money from, coopérez avec eux. Il faut coopérer. talk to them. OK? Il y a des gens qui m'ont vu. There are people who saw me. Ils m'ont dit, papa, on n'a rien. They say, Papa, we have nothing. Je vous ai conseillé ceci. I told you. Prenez la liste Take the list. et les gens qui sont sur vos listes. Call people who are on your list. Vous leur dites ceci. Tell them. Je ne produis pas pour être à mesure et à couper ça aux 3 000 rentes. And don't have enough money to pay you the Mais je vais 3,000. montrer la volonté jusqu'à ce que je meure. But I will show my willingness to until I finish. Chaque mois, Every month, ngai na kotambola makolo. I will walk by feet. Yo kozwa ezala 30 rendo. And you will take that money. Arrêtez d'épargner na banyongo ya batu. Ba épargnaka te oza na banyongo ya batu. Faut pas faire ça. Stop saving from people's money. Silisa banyongo nde obanda ko épargner. Finish with the debt, then you can save. Ah oui, there? Are we together? Yes. Je ne peux pas commencer à mettre chez moi 3 000 rentes. Pasta azozela.
500. Mais ça n'a I pas de cannot sens. be saving 3,000 and the pastor is waiting for his money. Nazui 1500 rent. I have C'est 1.5 yagai. and it's mine. On est là? Amen. Kotinda mwana na classe te. Soki oza na makoki. Do not send your kid to school if you are owing people. Amenez mwana na yo chez moi. And bring your child to me. Na silisi kosambela. When I will finish praying, Nazui kaka ba jouer. I'll give them Te toys te. I'll give them toys Ça and va. play. Na payer ata prix. so that I can pay the price. List na kombo na yo etikala na liste ya ba insolvabilité. Instead of your name being on the list of people didn't pay. Écoufélité. It's not late. Laisse. Parce que vous Stop. voulez la stabilité, que les gens voient que vous êtes stable. You just want to be C'est seen ça and qui being fait ça. seen stable. Vous amenez les gens à l'école, You take people to ne school. payez pas. Mes enfants, My kids, my Marco children. Sabiloté, I'm telling you. les mardis, je l'ai dit. I said la it on semaine Tuesday. passée, je l'ai dit. I said it le last mois week. passé, je l'ai dit. I said it last month. Kotikala na nyongwanda kote. Do not Nyongwanda owe- kote za ya yo te. Do not owe the rent. It's not yours. The house is not yours. Je vous l'ai dit ça. I always say it. C'est malheureux. It's awful. Laissez les gens du monde batikala na banyongwanda. Let the worldly Payez people la to be maison. owing rent. Just you must Vous pay vous your êtes rent. entendu quoi? Okofuta non? You C'est ça. said you gotta pay your rent. Just pay. L'école, les loyers, you must pay. Rent, school fees, you must pay. Il faut faire ça. You should do that. Chris, Jonathan, Please, Brother Jonathan, Papa Juvenal, Pastor Juvenal, Maman Cadette, Maman Cadet, Maman Aimé, Maman Aimé. Papa Patrick, you must pay, Patrick, please. vous devez payer, s'il vous plaît. Non, vraiment, je l'ai fait off. J'ai payé juste la moitié. C'est quoi cette Non. histoire ici à l'église? No that, please. Les gens prient bien avec des dettes. People pray, but they are owing. Ok, Eh, 11,000. how much is it? Oh, 11,000. okofutaka te? Mais c'est papa passé. Olalaki nanda kwa. You slept in that house. Saint-Esprit aweya te. The Holy Spirit won't come Na ndako ya nyongo. in a house where you are owing rent. Soki ozokoka kofuta ndako wana te. If Enfant, pourquoi vous tuez? you are unable to pay the rent, why do you kill yourself? Luka ndako ya moke. Look for a cheaper house Oyo réputation na yo ekobeba te. where your reputation won't be touched. Zonga na chambre. Go back to a room. Lia na paix. Eat in peace. Au lieu, papa, j'ai des insomnies. Ozala You ba say, insomnie Papa, parce que kolo ndako azazo zambongo na ete. I can't olala sleep bien at te. night, so you think you're gonna Ba- sleep well while Ba- you're owing ba- rent. protéger yo te. Pourquoi ba The protéger yo? angels won't protect you. Papa, nazomona ba soda bazo na Papa, kimi- I'm kimi seeing na koti. soldiers in You my don't dreams. pay the rent. They are running after me. So what do you expect? Les serviteurs juste après